अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाल ही में एक केस सामने आया है जो रिपोर्ट मीडिया ने भी किया है कि एक ख़ातून जो NGO की हेड थी, उन्होंने मुबैना तौर पर बच्चों की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और वो उनको एलिजिडली उन पे ये केस है। उन्होंने 2006 से लेके 2015 तक 23 बच्चे मुल्क से बाहर भेजे हैं और शिकायत US काउंसलेट ने की थी, जिस पे एक्शन लिया गया। तो इससे ये मालूम होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत रियल चीज़ है जो बिल्कुल हमारे सामने हो रही होती है और अक्सर हम उसको या तो इग्नोर करते हैं या हमें पता ही नहीं इसके बारे में कि क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे काम करते हैं। पिछले 5-6 साल में सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO जो है और ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मीडिया को भी अवेयरनेस दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुख्तलिफ दीगर जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको भी उस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक्सचेंजेस हो रहे हैं, इस पे बहुत बात कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये एक ऐसा जुर्म है जो होता चला जाता है और बिल्कुल सामने होता है, सोसाइटी के सामने हो रहा है। कभी कभार चैरिटी के नाम पे हो रहा है, कभी वो गुर्बत के नाम पे हो रहा होता है। तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो होती है। ख़वातीन की और बच्चों की बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है, मर्दों की भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये ज़्यादा लुक्रेटिव मेरे ख़्याल में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन ज़्यादा पैसे जनरेट करती है। इन खातून ने ऐसा किया। ये पहला ज़ाहिर है ये रिपोर्टेड इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोग इसमें उनको नेम किया गया था और केसेस आए हैं, जैसे बर्नी साहब जो थे, सारिम बर्नी साहब जो थे। हमने भी देखा कि बहुत ही रिनाउंड लोग भी इसमें शामिल थे। अननोइंगली या नोइंगली वो इसमें उन्होंने हिस्सा लिया और बच्चे जो हैं जो यतीम हो गए थे या गरीब थे या वट एवर द रीज़न, डिज़ास्टर्स में थे, तो उन्हें बेहतर ज़िंदगी के लिए के प्रीटेक्स्ट में उनको बाहर भेज दिया या दूसरों को दे दिया। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक टॉक शो होस्ट, एंकर पर्सन, बहुत लोगों के पसंदीदा, वो भी अब मरहूम, उनके शो में भी वो बच्चे बांट रहते थे। तो इस पे उनको फ़ौरन मीडिया ने इस पे रिपोर्ट किया और फिर उनको ये बताया गया, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो ये अच्छे इंटेंशंस हैं मेरे, हम तो उन लोगों को बच्चे देते हैं जो उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। हमारा ख़्याल है कि वो माँ बाप जिनके औलाद नहीं हो रही तो उनको इस तरह बच्चा मिल जाएगा और उस बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। इंटेंशंस हो सकता है अच्छे हों, लेकिन ये एक जुर्म है। ये हमारे पाकिस्तान में इसके एक लॉ भी बना था 2018 में, द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। तो ये जो है इसके अंडर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, ज़ाहिर है पूरा उसको क्लैरिफाई किया है कि इसमें क्या क्या आता है आपके इस वाले क्राइम में। इस तरह आप बच्चों को नहीं आप आगे दे सकते, किसी को भी, माइनर्स को। इवन डोमेस्टिक वर्कर्स जो आपके यहाँ माइनर्स आ रहे हैं, वो मिडल मैन होता है, वो बच्चे को वहाँ पहुँचा देता है आपके घर में या बच्ची को पहुँचा देता है। तो माँ बाप जानते बूझते ह्यूमन ट्रैफिक में मुलव्वस हो जाते हैं, मगर उनका ये नहीं ख्याल हो रहा होता कि अपने बच्चे को वो ट्रैफिक कर रहे हैं। उनका ख्याल होता है कि हम बच्चों को भेजेंगे और ये कमा के देगा और फैमिली या कमा के देगी और ये फैमिली इनकम में इंक्लूड होगा। माशरे को इस चीज़ को देखना चाहिए। हम माइनर्स को बहुत, वो बेचारे जो हैं वो अपना दिफा नहीं कर सकते। हम अक्सर देखते हैं कि सेक्सुअल क्राइम्स के भी वो विक्टिम्स बनते हैं, मर्डर्स भी होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस उन बच्चों पे भी हो रहा होता है और डोमेस्टिक सर्वेंट भी बन के जा रहे होते हैं और ज़ाहिर मुल्क से बाहर जाते हैं और मज़ीद उनके साथ मसाइल होते हैं। तो इस चीज़ पे हमें ज़ाहिर गवर्नमेंट भी काम करती है और हम देखते हैं कि अक्सर ऐसे जो नेटवर्क्स हैं वो पकड़े जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम देखते हैं कि हम बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं होते मदरसे, वहाँ पर उन बच्चों के साथ तशद्दुद होता है, सेक्सुअल टॉर्चर होता है और हम वी टर्न अ ब्लाइंड आई। उनके अपने वालिदैन और वो लोग भी बच्चे की बात नहीं सुनते। तो ज़ाहिर है ये बहुत ही सोचने की बात है और ये बहुत ही हमें फ़िक्र होनी चाहिए इस बात की कि जो नंबर्स आ रहे हैं ये कई गुना ज़्यादा हैं और इनविजिबल हैं, हमारे सामने हो रहे होते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते या हमें पता नहीं है या हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें इस पे बार बार हमें बात करनी पड़ेगी और इन
چیزوں پہ جو کام ہو رہا ہے, جو ریلائبل این جی اوز ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی اس میں این جی او کی خاتون شامل تھیں, وچ ول بی گیونگ اے بیڈ نیم ٹو این جی اوز. ساری این جی اوز خراب نہیں ہوتی ہیں, سم این جی اوز آر ڈوئنگ اے لاٹ آف گڈ ورک, تو ان کو اس کا وہ اٹھانا پڑتا, دے ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. جب کوئی ایک خراب ان کی برادری کہہ لیں اس میں سے کوئی ایسی چیز آتی ہے, اب یہ بہت زیادہ پرابلمٹک لگ رہا ہے مجھے, کیونکہ اب ظاہر ہے این جی او سے پھر ایک کریک ڈاؤن نما چیز ہوگی, وچ probably is a good thing, but اس میں جو اچھے کام ہو رہے ہیں, جو اچھے well intentioned این جی اوز اور آرگنائزیشنز ہیں, they might get affected. I'm not here میں ایڈوکیٹ کرنے نہیں آئی, ان کے وکیل بن کے نہیں آئی, میں بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا بھی بہت انٹریکشن رہتا ہے, کیونکہ ہم جیسے جرنلسٹ ان بیچ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا زیادہ اس پہ توجہ نہیں دیتا, تو ہمیں اس والے این جی او سیکٹر اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ہمیں یہ اسٹوریز پہ کام کرنا پڑتا ہے, تو وی کائنڈ آف انٹریکٹ ود دم مور. تو ہمیں کبھی کبھار سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو این جی او جرنلسٹ ہیں. I don't think so. We're just using their resources. They're being kind enough کہ ہمیں resources دے رہے ہیں تاکہ ہم ایسے مسائل پہ دور دراز علاقوں میں جا کے ان پہ کام کریں. So there are some people who are actually doing a lot of good work in the field. Coming back to human trafficking, اس کو ہم کیوں نہیں امپورٹنس دیتے؟ ہم کسی بھی بچوں سے ریلیٹڈ جو جرائم ہیں ان کو نہ جانے کیوں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں. ہم اس کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ بچے انسان ہیں, یا وہ سوسائٹی کے باؤنڈریز پہ رہتے ہیں اور نظر ہی نہیں آتے. پورے اسٹریٹس پہ ہیں وہ تو ہیں ہی فارڈر نا سارے کرمنلز کے لیے, تو پتہ نہیں کتنے بچے ٹریفک ہو جاتے ہوں گے, کتنے بچے سیکشول ابیوز ہوتے ہیں, کتنے بچے مرڈر کر دیے جاتے ہیں بغیر معاشرہ, جو ہم معاشرہ کہتے ہیں اس کو, معاشرے کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ چیزیں بہت کنسرننگ ہیں. ہمیں جب تک ہم اپنے بچوں, اور یہ بہت ہی مطلب ایک گھسی پٹی بات ہے اور بہت ہی ریڈنڈنٹ ہے کہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ kids are your foundation, children are the people of your, the children is the future of any country, of any society. ہم الفاظ اس دہراتے ہیں, ہم سے بار بار یہ دہراتے رہتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. میڈیا کو بھی اس پہ ایک کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اگر نہیں کر سکتے تو سوشل سیکٹر کے ساتھ مل کے, اور یا اپنے خود اپنے بلبوتے پہ آپ کریں, کیونکہ میڈیا نیڈس ٹو اسٹیپ ان. آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ایسی اسٹوریز. ہمارے پاس ایس او پی ہونی چاہیے میڈیا کی بھی, اور ظاہر ہے ساری آرگنائزیشنز جو انوالو ہوتی ہیں. جب نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی ایکسٹرا آرڈینری آفات آتی ہیں, ہمیں یہ چیز ضرور دماغ میں رکھنی چاہیے. ڈومیسٹک وائلنس, چائلڈ ابیوز, ٹریفکنگ اور یہ دیگر جو مسائل جرم ہیں ان پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. بیکاز یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اتنا کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے, اتنا ہنگامہ ہوتا ہے, اتنا مطلب سب ایک چیزوں میں بزی ہوتے ہیں کہ ان چیزوں پہ ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں. ان بچوں کو نیچرل ڈیزاسٹر میں بھی ہم اگنور کرتے ہیں کہ ان کو کھانا ملا نہیں ملا, ان کو پروٹیکشن ملا نہ ملا, ان کے پاس کپڑے ہیں یا نہیں, آدھے سیف, ان کے مینٹل سٹیٹ کیا ہے, وہ بچے ڈر اور خوف کے میں تو نہیں مبتلا ہو گئے. تو وائی ڈو وی کیپ اگنورنگ چلڈرن؟ کوشش تو کرنی چاہیے کہ چیزیں ہوئیں نہ, لیکن ظاہر ہے وہی بات ہمیشہ سب کہتے ہیں, میں بھی کہتی ہوں, ہم ختم نہیں کر سکتے ان جرائم کو. ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو کم کریں. اس سے کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم ماں باپ اور خاندان اور محلوں میں جا کے بات کریں اور خواتین کو بتائیں کہ آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں. عورت جو ہے بچوں سے بھی کنیکٹڈ ہے, عورت گھر کا سمجھتی ہے, عورت کو چیزیں بیلنس کرنی آتی ہیں, پیسے بیلنس کرنے آتے ہیں. تو شی از اے ویری گڈ آرگنائزر, اور اسی پہ اگر آپ ٹارگٹ کریں, اسی کے اوپر فوکس کریں, اسے ٹرین کریں, اسے امپاور کریں, تو پوری فیملی بہتر ہوتی ہے. اور یہ صرف کلیشیز نہیں ہے, ہوتی ہے. خواتین کو ان چیزوں میں آپ اویئرنیس دیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, بچے کیسے ونڈریبل ہیں, ان کے ساتھ کیا جرائم ہو سکتے ہیں اور کہاں وہ اس کو رپورٹ کر سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو جرائم ہوتے ہیں بچوں کے خلاف, عورتوں کے خلاف, یہ کم ہو جائیں گے. گاؤں میں رہنے والی خواتین, میرے خیال میں ہم شہروں میں سو کال پڑھی لکھی خواتین سے زیادہ سمجھتی ہیں باتوں کو, وہ زیادہ بہادر ہیں. ان کو موقع دیا جائے تو وہ میرے خیال میں ہر خطرے کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی, اور وہ اپنے پیاروں کو اور اپنے جاننے والوں کو اور اپنے پورے گاؤں کو بچا لیں گی. تو اگر عورت کو آپ امپاور کر دیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ
हमारे बराबर खड़ी होने की कोशिश कर रही है और अपने आप को क्या समझ रही है। जब आप औरत को एम्पावर करते हैं, उसको अवेयरनेस देते हैं, उसको राइट्स बताते हैं, मेरे ख्याल में वो कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती है, उसको अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहती है, अपनी ख़ानदान वालों की और ख़ास तौर पर अपने बच्चों की। तो माँ से ज़्यादा अपने बच्चों का कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। माएँ जो हैं वो बड़े बड़े ख़तरों से अड़ जाती हैं अपने बच्चों की खातिर। तो औरतों पे फोकस करें ताकि इस तरह के जराइम जो हैं उनमें कमी देखी जाए। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बच्चों की तादाद हम देख रहे हैं, जो बार बार हम इस पर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, तो माओं को भी पता चले और उनके घर वालों को भी पता चले कि इस तरह बच्चों को कहीं भेजना अच्छी ज़िंदगी के लिए, ज़ाहिर है अगर उनको पता है कि बच्चा कहीं वो दे रहे हैं एडॉप्शन के लिए, तो वो ज़ाहिर है अच्छी ज़िंदगी के लिए दे रहे होते हैं। तो ये समझाना पड़ेगा कि इस तरह आप नहीं कर सकते। उन बच्चों के भी राइट्स हैं जो कि मेरे ख्याल में हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। माइनर्स उनके बहुत सेंसिटिव राइट्स होते हैं और उन पे ज़ाहिर क़वानीन भी हैं। तो अगर हम ये चीज़ माओं को बताएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो बच्चे गए हैं, ये इस NGO के थ्रू एलिजिडली जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने भेजी हैं बाहर, बच्चे इतने वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों और किसी मुजरिम के हाथ ना लग गए हों। तो इसी नोट पे थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।